Nasa bangga ano. Kulay 13. Kulay 13. Pip pip. Oy. Doon. Lager, lager. Para po sa likuran. Yan, yan. Ayan na, gusto ko. Oh. Kayain natin Fernando mo nito. Lager. Sa isang kulungan. Yan guys, vlogger yan, ano? Hello. Follow niya yan. Anthony. Anthony MD. Huwag paluin nyo. Follow niya yan guys. Good morning sa inyo guys. Pasok na naman tayo. Mamaya information na kagano'n ka. Oh! Yan. Gwapo yan guys. Bayro. Oh. Yun. Dapat na.